No, it's good thing that today is December 1. Mo nang ako ang sinina, Christmas na jud kayo. No, mura na kong Santa Claus ani. Tuyo jud ako ni para ma-feel na gyud nato nga Christmas na gyud. No, because December 1 na, so naatay preaching series nga bag-o. Nahuman na ta sa Defeating the Mammon God. Ako tog tabang sad sa amuan ni Pastora nga ma-meditate na mog taman-taman ba unsaon pagpildi sa Mammon God kay maoy usahay mo bara sa ministerial work. Taod-taod nami sa pagministriya, 13 years na. 14 years na ang church, pero grabe namo nakita gikan sa sugod ang gera against money. No, maodyo na siya ang hindrances. Himuon ka niya nga makripol ka, mahimong limited ang imong pag-serve sa Ginoo, ang kwarta gyud. And we know, we can relate to that. There are a lot of time na maalanganin ka mo simba kay wala kay pamasahe. Labi na sa mga estudyante, maalanganin mo hatag kay kulang ang allowance, daghag mga kakulangon sa kinabuhi. Pero sa dihang imo na siyang i-defeat, imo na siyang i-lay down sa Ginoo. Same sa mga pag-handle sa church, nagsugod lang og 300 pesos ang collection. No, sugod pa 14 years ago, 300 pesos ang collection. Ang rental fee namo sa venue is 3,500. Grabe ka deficit, grabe ka kulang. Gidefeat ang kwarta. Faithful gihapon sa paghatag. Bisan pa man sa kalisod, pero unsay giabot after 14 years na nata sa Royal Mandaya Hotel. Palakpakan na tong Ginoo. Ulala ka amazing igsoon. Literal gyud ang pagdaog sa Mammon God. O karon naa na sad higher level na sad nga pagdaog na sad sa Mammon God. Ug mao na siya ang kining lote dinhi sa Huna subdivision nga 1,200 square meters, 36 million pildiho nato na igsoon. Amen? Pildiho nato na. No, tuhan nato nga kaya kay na. No? So, let's proceed now to our new preaching series. I entitled it Unboxing the Biblical Christmas. No, i-unbox nato. No, ang biblical nga Christmas. Tan-awon nato unsa ning biblical nga Christmas. Because nowadays, Christmas is being secularized. Kung moadto ka og SM, G-Mall, Victoria Plaza, kana well-sponsored, naadji budget ang mga decoration, di nakakakita sa baby Jesus. Puro na lang medyas. Sa medyas bagi panganak si Jesus. Puro na lang medyas, kanang mga simbol sa candy. Laapa si Santa Claus. Pero baby Jesus, mabaya na yung nakapa-Christmas igsuon. Kasi mao dyan ako ang tanawon pag holiday ha. Adto kog mga mall, tanawon na sa igsuon. Morawag, ay Christmas na, picture lang ka no? Pero pangita asa, unsay missing sa mga nindot kaayo nga mga decoration sa Pasko. No, nga moadto ka og mga mall, giwala ang baby Jesus. Giwala gyud. No, wala na kay makita. Naay star, naay mga figurine, even angels, no? Di kayo nimo mapansin. No, puro mga secularism nga walay kalabutan sa Pasko. Wala may medyas sa diyang gianak si Jesus. Wala may candy. Wala may reindeer sa diyang gianak si Jesus. No, pero maunay gipakita, no? So, ato ang i-unbox, tanaw nato unsa jud ang biblical nga Pasko. Unsaon jud pag-celebrate. No? So, ato ang lesson 1 is unwrapping the mystery behind Christmas. So, tanaw nato ang mga misteryo na nagpalikod sa Pasko. No, but before that, na ako'y Christmas trivia sa inyo. Na Christmas trivia. Parang basi dahil madungagan na tong knowledge. No? Sige, tag Pasko. Nangaruling pata sa una. Wala ita kabalo. Kanos agyon nagsugod ang Pasko. Now, first Christmas celebration, first identified by Sextus Julius Africanus, the first ever Christian historian. No? Na-record niya nga December 25, 221. AD. No, diha nagsugod ang Pasko, very precise. Og ang naka-amazing, mas nauna pa kay ang Islam 300 years, si Muhammad 300 years after the death of Jesus. Namugna ang Islam. Pero ang Pasko 221 nanay nag-celebrate og Christmas. Kuyaw kayo. Ha?
No? 221 after death of Jesus. O kabalo ba kaigsoon, kanus-an nagsugod ang Christmas tree. Diba? Nana may Christmas tree yung balay? No? Lingaw kayong Christmas tree, no? O ba ka, kanus-an nagsugod ang Christmas tree? Recorded siya, no? Sa Strasbourg, Germany, 1605. Nagsugod ang Christmas tree. No? Og ang Christmas tree, literal yun nga tree. No, kami sa una, sa Bunawan, pag magpasko sa literal po damong Christmas tree, pero dili tong mga pine tree. Amo ang ginakuha sa una, mamutol mi sa una, o kana ganing kahoy, daplins dagat, pagatpat. Oh, usay nakagamit anang pagatpat. Kay naman ay, ana-ana man na. Tapos naman ay sungo-sungo. So katong sungo, butangan og gapas. Butangan siya, lipalibutan siya gapas. Unana amo ang Christmas tree, inspired na siya sa public school, elementary. So naga-Christmas tree may pagatpat sa una. Unana. So 3 gihapon. Pero nagsugod siya 1605. Wala pa na Christmas light igsoon. O kabalo ba ka kano sa nagsugod ang Christmas light? Sumpay talan ba, no? No? Quiz gini unya ba? Quiz gini unya. Ha? Ang Christmas tree nga naa nay lights recorded by a Salesian Duchess. So, mga sosyal ang nakaisip ani, mga Duchess. Sa Poland in 1611. So that is 6 years after namugna ang Christmas tree. O kabalo ba ka unsa nga Christmas light ang pinakauna gigamit? Dili ng Christmas light nga di kuryente, kandila. Kandila nga Christmas light ang gigamit sa una. O ang mga sosyal lang nga tao sa una, mga elite, ang nakaisip ana karon apil barong-barong na Christmas light nga sunog na gani. Kay China nga Christmas light ang ipamalit. No? Kaya no mo na siya ato ang Christmas light. Gusto mo trivia na lang no, pastor, trivia na lang pastor. Kuman closing prayer ta. Okay. So, karon proceed ta sa unwrapping the mystery behind Christmas. Why it's mystery? Because way back hundreds of years, thousands of years ago, nobody knows what is Christmas all about. Even in the time of Jesus and in the time of the apostles, wala pa'y Christmas nga na-record igsoon. Because it's still a mystery. No? Later na gi-celebrate o grabing-grabe sa mga Christians sa dihang na institutionalized na ang Christianity sa Roman Empire. No? But way back in that years before Jesus, naanay giingon ang Ginoo pero wala lang yun nasabtan sa mga tao. For example, in Isaiah 7 verse 14. Ang giingon din ingon ni Prophet Isaiah, all right then, the Lord Himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. No? Giprophesy na nga maghatag ang Ginoo og sign, sinyales. No, og ang sign nga ihatag sa Ginoo, usa ka virgin nga babae nga wala pa jud kauyab, wala pa jud nahilabtan og lalaki, mabuntis siya, and that is a miraculous giving birth. And ang anak nga iyang ianak tawagon siya og Emmanuel, nga ang pasabot mag-uban ang Dios kanato. No, that's the point. Mo nang pag maadto ka og kanang mga celebration, pangitaon nimo ang baby Jesus. Kay mao gina siya. Useless ang tanang decoration, useless ang tanang preparation kung wala nakita. Kay mao nay point sa Christmas, no, the baby Jesus. Because the meaning, no, ang tawagon siyang Emmanuel, pasabot nag-uban ang Dios. Siya ang sign, no, nga nag-uban ang Dios sa katawhan. No, wala niya pasagdi ang katawhan. Wala niya gi-abandon ang katawhan, kundi nag-uban yun siya. Now in Isaiah 9 verse 1 to 7, basahon nato another prophecy regarding the Messiah or the coming of the Messiah. So gintitlean ni siya The Hope in the Messiah. Now in verse 1, nevertheless, the time of darkness and despair will not go on forever. The land of Zebulun and Naphtali will be humbled, but there will be a time in the future when Galilee of the Gentiles, which lies along the road that runs between the Jordan and the sea, will be filled with glory. Verse 2. The people who walk in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine.
You will enlarge the nation of Israel, and its people will rejoice. They will rejoice before you as people rejoice at the harvest, and like warriors dividing the plunder. For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders. You will break the oppressor's rod, just as you did when you destroyed the army of Midian. The boots of the warrior and the uniforms blood-stained by war will be burned. They will be fuel for the fire. For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. Kuyaw kaayo ang promise sa Ginoo igsoon. Pasko ha, ato ang gi-celebrate. Pero ang mga promises regarding Christmas, very, very amazing. It's too good to be true. Because during this time, grabe ang na-experience nga kangit-ngit sa mga Israelite people. Grabe ang ilang kalisod nga na-experience. Na-exile sila, gi-enslave sila, gera dito. Pinatyanay dito. Grabe kalisod ang ilang na-experience. Pero ang promise sa Ginoo, ang promise, giunhan niya sa Isaiah chapter 7, tapos giresbakan na sa niya sa Isaiah chapter 9. O giingon niya for to us a child is born. That's Christmas. A child is born from a virgin. No? And the promise of God, no? Isa gyud sa Ginoo og ang nakanindot kay ang katapusang statement sa Ginoo, the passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. Will make this happen. And during that time, these promises, they are too good to be true. To the point nga ang nagprophesy namatay. Ang mga tao nga nakadungog sa prophecy na ngamatay sila o wa gyud sila kakita sa katumanan sa pulong sa Dios. Bisan pa man ingon ang Ginoo that the passionate commitment of the Lord will make it happen. People in that time, they all died. They never witnessed the fulfillment of the prophecy. And yet, as what the Lord said, unsay iyang giingon, mahitabo gayod og nahitabo na 2,000 years ago. Palakpakan na to ang Dios. Manang tinuod gitong giingon sa kanta gagina nga everlasting God. You are an everlasting God. You never grow weary, you never faint. No? Because He is an everlasting God. So, amazing promises of God regarding Christmas. Let's note. The first one, the place of the Gentiles will be filled with glory. You know what's so amazing with this promise? No, giingon sa Isaiah 9:1. Nevertheless, that the time of darkness and despair will not go on forever. The land of Zebulun and Naphtali will be humbled, but there will be a time in the future when Galilee of the Gentiles, which lies along the road that runs between the Jordan and the sea, will be filled with glory. You know what's so amazing? Ang mga Hudiyo, sila ang katauhan sa Diyos. Pinili sila sa Diyos, di ba? And then, so sila yun ang subject. Si Jesus gani, sa diyang niabot siya, niingnan kay niya, wala ko ni anhi. Ani-anhi ko para sa mga anak sa Diyos, o dili para sa mga iro. Gitawag pa gani og iro ang Gentile nga babae. No? Mga sinalikway, Gentiles. You know what's so amazing? Because it's a prophecy. O ang nagprophesy, Hudiyo. Pasabot anang Hudiyo igsoon, di na mo shake hands og Gentile. Di na mo shake hands og Gentile. No, ana lang gina, hi hello lang gina, pero bawal na sila mo shake hands, bawal na sila mo share og plato, bawal na sila mo inom og baso nga gigamit sa mga Gentiles. Anything nga gunitan sa Gentiles, di nila gunitan kay mahugaw sila. Una na ilang orientation, okay, because they are holy to the Lord, nga nation. Pero what's so amazing, kay ang prophecy gi-release sa usa ka Hudiyo, pero ang first subject sa prophecy, no, Galilee of the Gentiles will be filled with glory. Uyaw kayo igsoon. No, Christmas,
No? Nga supposedly ang first priority mga Jew, pero ang mga Gentiles, mga uncircumcised, mga tao nga rejected, mga tao nga discriminated, mga tao nga hugaw, mga tao nga nagasimba og Dios-Diyosan, mooy first subject sa prophecy nga pag moabot ang Misaya, punuon sa himaya sa Dios ang mga hintil. Iyo kay naigsoon. Kaingon ka, grabe. No? Part sa plano sa Ginoo ang mga Gentiles. And no wonder, because sa diyang niabot si Jesus, kung imong tanawon sa history, ang mga Gentiles ang grabe ni dawat kay Jesus o ang mga Gentiles ang grabe nag-celebrar sa birthday ni Jesus. Gentile nation. On to the point, ang Gentile nation like USA, maoy gigamit sa Ginoo para proteksyonan ang Israel, i-bless ang Israel, nga hantod karon wa gihapon ni dawat kay Jesus. No? Kayo ang Ginoo igsoon. No? The place of the Gentiles will be filled with the glory of God. And it's happening right now. Amen? And it's happening. The Word of God is true. The second thing that we can note with the amazing prophecy is that the light will shine in the darkness. And verse 2, the people who walk in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. My dear brothers and sisters, it is a great reminder that Christmas is not just all about with the very wonderful Christmas light. Wala wa man joy Christmas, walay Christmas light, no? Naaamang yun. Bisag asa na juga Christmas light kami, namutang na sa may Christmas light, namang i-order sa Lazada. No, barato raman. Has ka mang mahala dire, gusto juga mo palit atong Christmas light, magian na mo ni Pastora Denise MacArthur ba, kana ganing, katong LED nga na star nga dagko. Nga, kung palit yun, mangutana tagpila ni, pagpangutana na ako, tagpila ning kaning dako. Akala, pastor, tagkuan lang na 8,000. 8,000? Kaning pinakagamay. Akala, kay gamay raman niya, tulo lang ka color. Akala, 3,500. 3,500. Tanaw, bitaw ko sa Lazada, tag 200 plus ra. Nya, daghag color. Ala, rasad. Namurag ka lang, murag kang nag-order ganig ka lang pansit. Ay ka lang, usala ka lang palabok. Murag palabok o porma ba, kaya na yung mga star-star. Tapos magsiga-siga ang palabok. Imagine na lang, murag palabok. Mo, i-order ako, order pa kong tulo. Butang lang sa balay, ahas ka nang lingawas mga bata. Kaya mag-blink-blink. Ahas kang mahala. Usay mo, malindot bitaw, makita tag mga Christmas lights sa palibot, makaingon dyan Christmas na yun, pero kabalo ka igsoon. Dili baya Christmas light ang gipromise sa Ginoo. Na pag moabot ang Misaya, dili Christmas light ang imuhang dapat makita, kundi kahayag nga naggikan sa Dios. No? Giingon man dire, the people who walk in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. O igsuon, maunay gusto i-counterfeit ni Satanas. Himuon niya ang Christmas nga secularize. Secularism. Tanggalon niya ang mga symbol nga mo remind sa mga tao nga ang Christmas o ang Pasko dili na about sa mga Christmas light o sa mga Santa Claus, reindeers, medyas, candy, no, mga balls, Christmas balls. Pag once ma-unleash or mapakita, ma-reveal, madayag, ang pinaka-symbol sa Christmas, ang Messiah, I tell you, revival will come. People in the dark, they will be reminded that there is a Messiah. The light of the world. Jesus Christ is His name. Amen? Mauding i-secularize yun sa kalibutan. Happy holidays na, dili na Merry Christmas. Happy holidays.
No, ma-amaze na lang ka kay usahay sa NCCC, magpakanta man silang mga Christmas song. Na po yung mga Christmas song. Glory to God na, pero sa mga decoration, wala. No, I don't know sa SM kung nagpatugtog ba sila mga Christmas song. Or mo lang madong, Happy Holiday, Happy Holiday. No, so may naan ng Happy Holiday. No? Because if they will see Jesus in the celebration and even in the decoration, people will see the true light of God. No, the third one that we can note in the amazing prophecy is that the people of God will rejoice. Maglipay ang katauhan sa Diyos. In Isaiah chapter 9, verse 3, you will enlarge the nation of Israel, and its people will rejoice. They will rejoice before you as people rejoice at the harvest and like warriors dividing the plunder. No, ang promise sa Ginoo, i-enlarge, padakon daw niya ang Israel. And it really happened, my dear brothers and sisters. No, it really happened. Spiritually, the chosen people of God expanded beyond numbers because of Jesus. Og dako kay na siya nga kalipay, di ba? Mas daghan, mas sadya. Amen? Mas daghan, mas sadya. Tinood na siya. Giingon na din na you will enlarge, the Messiah will enlarge the nation of Israel and its people will rejoice. No, naay dako nga kalipay kay i-enlarge sa Ginoo. Og tinuod igsoon, Christianity is the major religion in the whole world. Mao bitaw nang pag magpasko igsoon, grabing traffic. Nagsadya ba mga tao sa traffic? Wala, no? Tungod sa pagsadya. Tungod sa Pasko, igsoon, nga dato ang mga Muslim. Mamaligya man silang mga Christmas decorations. Ka-benefit ang mga negosyante. Talang klase ng negosyante, naka-benefit. No? Brothers and sisters, that's the promise of God that the people of God will rejoice when the Messiah will come. And it's really true. No, nga maglipay gyud, magsadya, magmaya gyud. Pag magtapok ang pamilya, naadyoy kalipay. Kay kung walay kalipay ang pamilya, wala si Kristo diha. Amen? So kailangan ng halang katawhan, makita sa kahayag ni Kristo, o sa diyang mabago, makabaton og kalipay, o tungod kay nanay kalipay, nanay pagsadya, ang Pasko, bisan pa man unsay handa, unsa ka simple, unsa ka, unsabay kadagko ang handa, igsoon, it will not matter. As long as there is Christ in their hearts, then people will rejoice. Naamang kay regalo madawat o wala, sadya gihapon ka. Pero ninda itong na regalo madawat, no? Ninda dyan, bonus, 13-month pay. Wow, kanindot. Para sa mga pastor, love gift. Ay, naman, tamalimtan. No, wala, may 13-month pay. Sabutan pa naman ni sa board. May 13-month pay. No? Hallelujah. Ikaapat, ngayon note na to, amazing prophecy. Freedom from slavery will come. No? When the Messiah will come, when the child will come, when the virgin will give birth, no? Time will come, freedom from slavery will come. Sige sa verse 4, Isaiah 9. For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders. You will break the oppressor's rod, just as you did when you destroyed the army of Midian. And it's so amazing. When Christ came, sa Ginoo, when the Son set free, He will be free indeed. Iyaw kayo. No, ang promise, if the Messiah will come, the Messiah will break the yoke of the slavery. And the greatest slavery nga na-experience sa tao is sin. He will break the yoke of sin. And He will lift the heavy burden from their shoulders. Talang problema sa tao. Manalingon si Jesus, come to me all of you are heavily laden. For my yoke is easy and my burden is light. Then He will break not just the slavery, not just the burden He will lift, but He will also break the oppressor's rod. The time will come, His people will not be oppressed. No? So ang gi-offer ni Jesus sa sugod, spiritual freedom from sin, spiritual freedom from burden, and ang gi-offer ni Jesus, spiritual breaking of the oppressor's rod. Pero you know, gibuhat ba ni sa Ginoo literally para sa mga Israel?
Iyang katawhan dyan, wala niya kalimti. Sa panahon ni Jesus, hantod namatay, nisaka na lang siya sa langit, still, slave ang Israel. Pero kung mo, unsay nahitabo sa history. Tinuod ang ingon sa Ginoo, gibreak niya ang yoke sa slavery, natanggal ang slavery sa Israel, na-scatter sila tuod, pero gibreak sa Ginoo, unsa iyang gibuhat, siya radyo nakabalo. Gibreak niya ang Roman Empire. Pagkahuman, gibalik niya ang Israel sa ilahang lugar. And then, giproteksyonan sa US ang Israel, o hantod karon they are free. Palakpakan na tong Ginoo. Nagpamatuod na igsuon, ato ang mga example, they are very, very literal happening. The prophecy being fulfilled right before the human history. Oh, grabe, gituman yun na sa Ginoo. Nagsugod siyang spiritual breakthrough, freedom sa sala, freedom sa heavy burden, no? And then, i-break niya ang mga oppressors, o gipakita niya sa tibuok kalibutan nga iyang propesiya, ang iyang pulong, tinuod, o mahitabo gayod, bisan pa man ang mga tao, dili mo tuo niini. Buhaton sa Ginoo, tungod kay iyang gingon, His passionate commitment will make this happen. No? Kayo, gituman sa Ginoo. And verse 5, the promised child will come. Now in Isaiah 9:6-7, for a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders. Di basta-basta nga mission sa Messiah. Kaya kag the government, not just some of the government, but the government will rest in his shoulders. No? So di na mabuhat og tao igsoon, Dios lang makabuhat anak. And he will be called, nganong kaya niya nga ang tibuok gobyerno sa kalibutan mo rest sa iya, because number one, he is a wonderful counselor. Wonderful counselor. And you know, it's so amazing. Most of the nation, they have spiritual advisor. Most of the nation, spiritual advisor. O sa spiritual advisor, naadyo'y Christian. Naadyo'y spiritual advisor. Mangayo jud tambag. O that is another fulfillment. No? A mighty God, Dios, ginasimba siya. No? Tibuok kalibutan, ginasimba siya. No, everlasting Father, no? And then siya ang nangamahan, no, sa kalibutan, tibuok nation. Prince of Peace, kung makita nimo ang direksyon sa tanang countries, gustong kalinaw, di ba? Na yung mga gera, maglisod sila proceed. Karon ni daog man si Donald Trump, undangon ang gera sa Russia, ug sa Ukraine, ug sa Gaza, ug Israel, undangon. Naadjay katuyuan ng Ginoo nga, naadjay kalinaw, pirmigid mo daog ang kalinaw. And then His government and His peace will never end. No, naay mga kalinaw karon, pero naay gubot, pero maabot ang time, ang gusto sa Ginoo, puro na lang kalinaw. Di gyud mahuman. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lords of heaven's armies will make this happen. Kuyaw, dili basta-basta mo na akong gingon igsoon. Mga butang nga kaya nato buhaton, ipabuhat sa Ginoo sa tuwa. Pero ang mga butang nga imposible na gyud kayo, it's too good to be true. Na even ang mga anak sa Ginoo maglisod og tuo, siya'y mubuhat og buhaton gyud niya, og patunayan niya nga walay imposible para sa iya. No? The last verse, Matthew 4:12-17, the fulfillment. No verse. In verse 12, when Jesus heard that John had been arrested, he left Judea and returned to Galilee. He went first to Nazareth, then left there and moved to Capernaum beside the Sea of Galilee in the region of Zebulun and Naphtali. This fulfilled what God said through the prophet Isaiah. So Jesus is the fulfillment of the prophecy of prophet Isaiah. In verse 15, katong ibasa na to ganina, mo ni siya ang cross-reference. In the land of Zebulun and of Naphtali, beside the sea, beyond the Jordan River in Galilee, where so many Gentiles live, the people who sat in darkness have seen a great light, and for those who live in the land where death casts its shadow, a light has shined. And that is Jesus brought light to the Gentiles. You know what is that light? Dili lang kahayag ang nakita. Pumiyong kag kahayag na ipasabot ang naigsoon. There is a message behind. What is the message? In verse 17, from then on, Jesus began to preach, repent
of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. And this is the reason why the world, they want to secularize Christmas. This is the reason why they covered Christmas with the concept of holidays. Why they flooded Christmas with Christmas lights and decorations not related to the real essence of the Christmas celebration. This is the very reason, because when you say that you will see the light of Christ, there is a message. And the message of Christ 2,000 years ago until now is still the same. Repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Imagine, tanang mall, dili nila ikaulaw nga Merry Christmas. The baby child Jesus naa didto. Tanang malls, imagine na, grabing revival. Ano man? Because that is the encrypted message of Christmas. The call for repentance, the call for going back to God. For the kingdom of God is near. Amen? That is Christmas all about. No mo na'y nakapalahi sa tanan igsoon. And we, as a Christian, this is the mystery behind Christmas. O kini nga misteryo, di ta mo sugot nga misteryo na lang yun hangtod sa hangtod. Kailangan nato ipadayag. Kailangan nato ipaklaro. Kailangan nato ipatinaw. Ipakita sa tuang mga pamilya o kasilinganan nga maunay pasabot sa Pasko. Ang Pasko nagatawag nga tanang tao maghinulsol o mobalik sa sabakan sa Dios. Para maka-experience silang tinud-anay nga Pasko. Amen? Amen? Word to remember. The celebration of the season will become glorious if we will go back to the real intention of God revealed from the Scriptures. When people begin to see the light and the glory of Christ in Christmas, lives will be changed and the name of God will be glorified. Let us all stand.